Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Donc, la vidéo de cours, Inch'Allah, le paragraphe qui concerne l'énergie potentielle élastique. يعني الطاقة الكامنة المرونية اللي كتب في لي سيت سميوها EPE. Donc, alors هنا l'objectif, ça va être rapide. En fait, si vous avez compris comment on a raisonné pour définir l'énergie potentielle de gravitation, on va utiliser le même potentiel. Je vais supposer que عندنا جسم يتحرك وفي الحركة هذه تأثر عليه قوة رد فعل تاع نابض. Donc, je vais supposer qu'il y a un mobile qui se déplace et la seule force qui agit sur lui ou qui fournit un travail, c'est la force de rappel d'un ressort. راح نوريلكم بلي le travail de cette force اللي نقدروا نكتبوه دلتا EC نقدروا تاني نكتبوه comme étant moins delta EP pour définir تاني une nouvelle énergie totale qui se conserve. Donc, je vais étudier quoi? Je vais supposer un plan horizontal, عندي مستوي أفقي وفوق هذا المستوي نحط كتلة مربوطة بنابض اللي الطول تاعو L0. دونك النابض مربوط هنا ويخلص هنا كي يكون بيان سور ما وراهو ني ممدد ني مقلص، يعني كي يكون في الطول تاعو الطبيعي يحبس هنا. في هذيك لا بوزيسيون on va choisir une origine des coordonnées et on va choisir un sens positif, donc il y a un axe. Donc c'est-à-dire pour les besoins de notre démonstration, voilà, l'origine تاعو il est important de bien la choisir. وعلى ما حطيتش او هنا par exemple ولا وعلى خيرت نحط l'origine des coordonnées في la position وين le ressort يكون au repos، يعني وين يكون غير مشوه ولا يكون non déformé. راح ناخدو هاد لا فوي هادي نوري لكم حاجه. Donc supposons يكون عندنا هاو لو بلان تاعنا horizontal. Pour le moment, je ne sais pas l'origine des coordonnées, ni l'axe OX, rien du tout. Donc, je suppose que la longueur est vide. Le ressort n'est pas déformé. Donc, maintenant, quels sont les types de déformation possibles? Soit, donc, donc, soit, donc, je peux soit comprimer le ressort ou là étendre le ressort. Donc هنا الطول تاعو الجديد هذا سي ال initial نقدروا نقولوا، هذا يولي عنده طول جديد اللي هو ال final نسميه ال، وهنا الطول تاعو الجديد هو هذا. Donc vous remarquez que la distance هذه حنا سميناها المرة اللي فاتت دلتا ال، elle est inférieure à 0. Delta L c'est L final moins L initial. كي دير هذا ناقص هذا يعطيك هذا الطول بصح يجي سالب باسكو L final c'est inférieur à L initial. هذه المرة هذا الطول هو delta L. L final moins L initial et هذه المرة c'est supérieur à 0. Alors, on a dit que le ressort, quand on le comprime, il va agir de telle sorte à essayer de revenir vers sa position où il va avoir sa longueur naturelle. Donc, le ressort qui comprime هو واش يدير يطبع في هذا لو سونس. دونك هذه نسميها لا طونسيون الاستيك. الا كان نمددو العكس يولي واش يدير يجبد في هذا لو سونس. دونك شفنا ديجا donc je vous invite à revoir la vidéo de complément de cours اللي درناها في le chapitre dynamique sur la force de rappel élastique. شفنا بليك la force de rappel هذه TE en module le module تاعها c'est K pour le module de delta L. K c'est la raideur du ressort en newton par mètre, ou delta L c'est la déformation en mètre. Maintenant, notre objectif c'est de travailler في un repère ou par rapport à un axe. Je veux donner une expression vectorielle. حبيت نكتبها شوية واش حب يقول. لازم لها non seulement الشدة تاعها بصح لازم لها حامل ولازم لها اتجاه. Alors كيف نديرو؟ On va choisir l'origine des coordonnées هنا. وعلاه نخيروا l'origine des coordonnées هنا؟ باش أنا إلا حبيت نيتوديي le mouvement d'un objet اللي كان مربوط بالنابض، نجيب un objet، donc ناخدو une autre couleur، نجيب un objet نربطوه هنا. كي نكومبريمي النابض l'objet جا لهنا. donc هذه واش تولي؟ هذه تولي الفاصلة تاعو x. Donc, on a خيرنا l'origine des coordonnées de cette manière-là.
دوكا لو كان نشد لوبجي ونربطو ونجبد لو ريسور، دونك لوبجي وين يجي؟ يجي لهنا، يجي هنا. هادي واش تولي؟ الفاصلة ديالو. Est-ce que vous voyez que je me suis arrangé pour faire correspondre l'abscisse à la déformation؟ يعني كي نخير لوريجين دي كوردوني هنا تولي الفاصلة تاع الجسم المتحرك هي نفسها تشوه النابض. شوفوا هنا الفاصلة هي التشوه. اون بليس هنا الفاصلة مقدار جبري كي نكونوا من هذا الكوتي لي نيجاتيف دونك سا كوريسبون، وكي نكونوا من هذا الكوتي سي بوزيتيف. دونك هنا كي نروح نكتب l'expression تاع تي او، ديجا لو فيكتور يونيتير اللي نخدمو به sur l'axe des x d'habitude نسميوه i. Donc je vais multiplier par i. Donc أنا عندي ديجا الحامل. Maintenant لازم الشدة قلنا c'est k fois delta L fois le module de delta L. Mais là vous allez voir que je vais mettre k fois x ما نديرش le module تاع x، نخلي x en valeur algébrique، نخليه يقدر يكون positif يقدر négatif. وعلاه؟ باش كي نزيد un signe moins vous allez voir que je vais retomber sur les deux cas possibles. شوف كي يكون نابض نكومبريمه x يكون inférieur à 0. Négatif fois négatif, ça devient positif. Ça veut dire que la force elle est positive. Et justement, la force a été faite le sens positif. Le cas nabed nmeddo. L'abscisse x elle est positive. Positif fois le négatif, donc on a une force qui est négative et justement, elle a été faite le sens négatif. Donc l'avantage اللي عندي كي نحط l'origine des coordonnées في هاد la position d'équilibre, c'est que tu as une expression vectorielle pour la force qui est valable peu importe la position du ressort. Mais nous نخدم بالموديل نحوس غير على الموديل تاع la force. عندنا une expression algébrique de la force. هاد l'expression راح نسحقوها في la démonstration تاعنا. Donc هنا نعاود نولي دونك اشفاو باللي كي نخير l'origine des coordonnées correspond à la position يعني d'équilibre تاع هاد l'extrémité du ressort. نقدر نكتب باللي TE c'est moins KXI. Donc l'objectif تاعنا c'est de pouvoir écrire que la tension élastique c'est moins KXI. Alors maintenant je reviens à ma démonstration. Qu'est-ce que je vais faire? ناخذ un ressort كيما هنا كيما قلت ها هو à l'équilibre ونربط له un objet de masse M. بعد واش ندير؟ نجعدو ونطلق. واش يدير؟ الرسور يرجع ويعاود يبدا يتحرك. دونك حنا ناخدو نرسمو لو ريسور في une position quelconque. لازم au moins نرسمو وضعية. Je suppose par exemple que la masse راهي هنا. La masse هادي si j'essaie de représenter les forces qui vont agir sur elle. واش عندنا؟ عندنا الثقل. On a la force de contact. La force de contact, elle est perpendiculaire au plan. Là, j'ai supposé qu'il n'y a pas de frottement. Vous allez me dire qu'il y a un frottement, comment ça va se faire? Là, ça ne pose pas de problème. N'oubliez pas qu'on est en train de faire un cours où on développe des relations. Donc, on a qui veut étudier une force. Une force en particulier. Je vais m'arranger pour éliminer les autres forces. On va faire une situation où il y a هذيك القوة باش نشوف التأثير تاعها هي وحدها على الحركة. لو كان كي نطيح في تمرين وين عندي عدة قوى يبان نجمع كاع التأثيرات تاعهم. Pour le moment, je suppose que ما كاش احتكاك donc il n'y a pas de C parallèle كاين غير le C perpendiculaire. وعلاه باش كي نخدم هكذا le poids s'il est perpendiculaire au déplacement ça veut dire qu'il ne travaille pas. Et la force de contact, si elle est perpendiculaire au déplacement, ça veut dire que هي تاني qu'elle ne travaille pas. هذه même في الليسيك تقولوا إذا كانت قوة عمودية على الانتقال فهي لا تعمل. هكذا حبي يقول دونك بقات لنا une dernière force وهذه هي la force اللي تهمنا. C'est la force de rappel du ressort. Donc هذه la tension élastique. Donc maintenant l'objectif c'est quoi? C'est de calculer le travail de la force élastique pour un déplacement entre une position A et B. Supposons par exemple la masse رايحة من un point A à un point B ولا بالك راحت وراهي عاودة تروح peu importe تقدر تكون déplacement دير un déplacement في le sens positif كيما تقدر تكون un déplacement في le sens négatif. Alors هنا
شفنا بلي que le travail هذا ce sera égal à quoi? Ce sera égal à l'intégrale entre A et B d'un travail dW infinitésimal effectué pour un déplacement infiniment petit. بيقول حنا واش نديرو؟ ناخدو قبل الانتقال DL كيما تعلمنا حتى لدوك يؤول إلى الصفر ونحسبو عليه لو travail DW واش تعلمنا؟ c'est le produit scalaire entre la force et le déplacement. Or la force, c'est quoi? C'est moins kx i. Ou dl en coordonnées cartésiennes, c'est dxi. بلا ما نعاود نexpliquer. شفنا في la vidéo précédente pour un déplacement dans le plan. Un déplacement fini c'est delta xi plus delta yj. Un déplacement infiniment petit c'est dxi plus dyj. هنا كي يكون عندنا un déplacement suivant l'axe des x, il a qu'un صغير, au lieu نقول delta xi نقول dxi. Et i fois i c'est égal à 1. Donc واش يبقى لنا dw c'est moins k x fois dx. Ça veut dire que le travail هذا اللي نحوس نكتبو ce sera égal à quoi? Ce sera égal à moins k x dx. Les remplacer là, donc intégrale de moins kx dx. Mais maintenant j'ai défini ma variable d'intégration. Ça veut dire que la position A, نحط xa, l'abscisse à la position A, ou la position B, نحط xb. Alors, هنايا نحسبو دوكا le travail. Moins k. Alors, quelle est la primitive de x? C'est x carré sur 2, plus normalement une constante d'intégration. Mais en général, pour l'énergie potentielle élastique, dans tous les cas égal à 0. Donc, bien sûr, entre quoi et quoi? Entre xa et xb. Alors, هنا هاد le mot يساعدنا أن نخرجوه برا. وعلاه قلت لكم on cherche à définir le travail de la force هادية comme étant moins delta EP ماشي plus delta EP. Donc je cherche à écrire moins delta EP. Alors une fois خرجت le moins واش بقى لداخل؟ بقى kx carré sur 2 entre xa et xb, ça veut dire moins. Maintenant je remplace par la borne supérieure. Donc واش تولي هادي اللي موالفين نتوما تكتبوها 1 demi de k xb carré. Moins, je remplace par la borne inférieure 1 demi de k xa carré. Donc vous voyez bien que je suis parvenu à écrire le travail de la tension élastique comme étant moins delta EP, c'est-à-dire moins EPB moins EPA, tel que c'est quoi l'énergie potentielle d'aucun généralisé en une position repérée par x, c'est 1 demi de k fois x au carré. وهذه هي l'énergie potentielle élastique. Alors بلا ما نعاود واش شفنا المره اللي فاتت نعاود نكبليكي قلنا نروح ديريكتومون لا فيناليتي لوبجيكتيف وعلاه حبينا نكتبوا لو travail de la tension comme étant moins delta EP ماشي plus delta EP. وعلاه باش كي نكتب moins delta EP c'est égal à delta EC راح تعطي لي ET final يعني ET en B c'est égal à ET en A. Tel que ET هاد المرة c'est quoi? C'est toujours EC plus EP برك هاد المرة ماشي كما في لا فيديو بريسيدونت المرة اللي فاتت كانت عندنا une énergie potentielle de gravitation طاقة كامنة ثقلية. هنا عندنا طاقة كامنة مورونية. دونك هنا الاستنتاج تاعنا وشنو؟ هنا الاستنتاج اللي نديروه سيكو كي تكون كتلة تتحرك تحت تأثير ولا تحت التأثير الوحيد لقوة رد فعل نابض، الطاقة الكلية تاع الجملة هذه المدروسة تبقى محفوظة. Donc l'énergie totale est conservée. Maintenant je vais faire une remarque برك. كي تشوفوا نقولوا énergie totale, il faut savoir que l'énergie هذه c'est pas l'énergie تاع la masse وحدها. C'est l'énergie تاع un système physique. Alors هذا le système c'est quoi? C'est le système masse plus ressort. Ou
ندير une remarque, j'aurais dû la faire في la vidéo précédente, نسيت باش ندير la remarque. donc واش راح ندير هنا، نفتح une parenthèse, je profite puisque درت la remarque هنا. كي هضرنا على l'énergie potentielle de gravitation, لقينا بليك l'énergie totale تاني qu'elle était conservée. L'énergie totale هذيك c'était l'énergie تاع un système physique, c'était pas uniquement l'objet de masse petit 1, l'objet plus la Terre. Donc هنا le système physique اللي عنده هاد l'énergie totale, c'est pas la masse M برك. La masse M لو كان جات وحدها elle va avoir une énergie cinétique. Le poids on le considère comme étant une force extérieure. Donc هنا l'énergie totale c'est l'énergie du système masse plus Terre. هذه في l'énergie de gravitation. هنا في le paragraphe اللي رانا نديروه l'énergie totale اللي رانا نهضروا عليها c'est l'énergie totale du système masse plus ressort. Donc vous voyez qu'on a retrouvé l'expression اللي كنتو تعرفوها في الليسي. نتوما في الليسي كنتو تقولوا l'énergie potentielle c'est 1 demi de K fois delta L au carré. حنا لينا delta L c'est X, c'est quoi le X? Donc c'est ça. Donc la déformation du ressort ou là la position de la masse par rapport à l'origine des coordonnées. Donc بهذا نكملوا هذا الباراغراف، نقول لكم يعطيكم الصحة والسلام عليكم.